jamalla wone mon yeɓiyankoɓe AIDES TV e ballal Allah hande den tawe e nder Rosso Mauritanie walla mbiyen Rosso Mongo gam arde hawridde assemblée générale mo Fouta développement yuɓɓinta tawi ko hikka woni deuxième édition mabɓe ɗum noon eɗen gandi wona tan e assemblée générale ɓoloɓe kaaɗi garɗen ɗo ko ñere alkamisa ko ñere hen kadi programme o fuɗɗi woni le 24 juillet ha le 27 juillet 2025 ɗum noon hande ɗo kaldata men mon ko vendredi 25 juillet 2025 no mbiru ɗum non ni arde hawridde assemblée générale mo Fouta développement tawi hanki wonno ko jaɓɓogol délégation ngaji gummiɗi Sénégal ha e diaspora kala ɗo yimɓeɓe mbawi ummorade e jokli windere nde hande aljuma o ɓooyata payento exposition woni weejo waɗowo ko toon paaɗen gam tigui maɓe mbaw hollirde meɗen ñamele eko mbawi addande meɗen foof ɗum noon mi hebbinta hen haala ni puujoji en keewa e mbiyata tan ɗo e ɓoyde mamin mbaw hollude moon ko bandiraɓe rewɓeɓe mbawi wejje ɗo henene gam tigui nomi mbirnomon ni saabu kala kene kewa inchallah kala mo dañani arde programme o luutata ɗum saabu minen AIDES TV min goppata ɗum e kumpa ɗum noon ko Raky Bocara Ba ɗo e Rosso Mauritanie. Mouhamadoul Mansour addi miijo ngo nannuɓe miijo ngo e Mauritanie kanko o jooɗiɗo ene wonde bannirade debbo jamdi debbo ma en ngar hen kucciɗen ɗo koye Agui Soumare gorko mo Kanel Kannareje président Fouta Développement Sénégal ɓe ko sagataɓe warɓe jagguɓe Fouta Développement ɓe goni hooreɓe Fouta Développement e bandiraɓe jafaɗe jortoɗeɓe min gouverneur e maire Nanagara jortoɗe Mouhamadoul Mansour jafoɗɗa kono noon so mbi lobbudu alay saago mi rotto micco lobbuɗo Ibrahima Ly lobbuɗo Ibrahima Ly ruufi ko heewi Seydi Ly oɗo nde miijo ngo ari ko kanko e Mamadou Ly partage li miijo ngo ɓe mbaɗi porte e porte ha kala bawɗo jokkade hen jokki hen yo Allah junnu gurdam moƴƴin batani mi yejjiti komi fotani yejjidde ɗala hayta ko kolaɗe kaƴƴor caali hay so tawi wuro Mamou en wawi wonde wuro Neno on jarama ɗala hay ari tawtora koye cotisation jeeya joguiɗen ko 14 hen 14 taweɗo ma en gartoy noon e bandiraɓe arɓe Sénégal ma en garto e bandiraɓe ummiɓe Sénégal en gartoy kadi hooreɓe coordination ngaji wonɓe ɗo neɗɗo e neɗɗo adduno yiye ɗumen ɓayde enen fof ko Fouta liggantoɗen kadi Seydi Kane o wino Fouta worgo e Fouta rewo maayo ala keerol kadi sen ummima eɓɓore Allah den wawi mi waɗa hen jawdam kono so eɓɓore nde hawra waɗata ko tekan mi suusa wiide haɗi ekko eɓɓore nde yaade Lek Sayba ko ɗum woni Fouta développement.
mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam شاكركم حتى القوارب وجاي من عند الموريتاني كاملين شاكركم. Et on va commencer notre cérémonie, mais on va ouvrir avec le Coran qui sera lu par Mohamed. Et après, Monsieur le maire va prendre la parole pour souhaiter la bienvenue les étrangers, bien les Mauritaniens qui sont venus dans leur propre ville. Après le maire, mot de bienvenue de la coordination de Rosso Maïmouna Hamessi. Après Maïmouna Hamessi, Baba Midjouri, le père fondateur de Foot Développement, qui nous réunit aujourd'hui ici, va prendre la parole. Mansour Khan pour faire la présentation et l'historique de Foot Développement. Après, on va faire un hommage à Fou Fane Bokoum. Fane Bokoum, Foot Def Bénin. Il y a images et audio et commentaires qui sera présenté par notre sœur, notre amie, la Lyon Marie Pam. Après Maripam, il y a une intervention de Nyorgo Dor. Nyorgo Dor, c'est un partenaire. Donc, après, il y aura le discours de la présidente du mouvement des femmes Footdef International, la Lyon Koumba Sow. Si je dis le Hakem, je peux dire l'homme du défi. Il a beaucoup fait pour Rosso. C'est Mokhatarat Medval, il est là devant vous. Donc, il va prendre la parole. Après. توحد الناس جميعا ليس فيه تمييز. روسو رئيس الرابطة الموريتانية للعمد بمبو الدرمان. عمدة روسو الذي يوجد في مدينة روسو في السراء والضراء، ومن هذا المنبر نشكره ونتمنى له المزيد من التوفيق. مرحبا بكم جميعا. أولا القرآن الكريم، ثم بكلمة ترحيبية مع السيد عمدة بلدية روسو، ثم بعد ذلك تتابعون النشاطات بعد أن يفتتح السيد الحاكم هذا النشاط افتتاحه الرسمي. وهذا النشاط هو عبارة عن معرض للمنتجات النسوية على مستوى فوتا، تشارك فيه النساء من موريتانيا ومن السنغال وحتى من بلاد أخرى. على بركة الله نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. الآن ندعو السيد. Et la joie que nous éprouvons aujourd'hui en accueillant ce parterre d'intellectuels, de notables, de parents et frères qui ont pris sur eux la responsabilité, la lourde responsabilité de fédérer, d'associer les efforts des uns et des autres à travers le Fouta pour le bien-être et le développement local de ses habitants. Je n'aurai pas l'audace ni le temps de revenir sur les richesses, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan historique, sur le plan social, mais nous savons tous et nous sommes unanimes que le Fouta a déjà fait ses preuves. Mais dire, les préoccupations personnelles font qu'on se néglige au point d'oublier parfois les choses précieuses et valeureuses qui nous unissent. Nous vous félicitons en tout cas pour nous avoir rappelé que nous avons beaucoup de choses qui nous unissent et qui sont importantes pour nous. Je ne saurais terminer sans remercier les braves femmes et hommes, l'équipe Fouta Développement de Rosso, qui nous a donné l'occasion aujourd'hui de nous rencontrer en ce moment. Ces hommes et femmes
ont été très braves. Ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont mobilisé tous les efforts et ils ont été jour et nuit en train de nous pousser pour que cet événement voie le jour. Nous allons simplement vous demander d'excuser tout ce qu'il y a eu comme déconvenu parce que nous ne saurions être à la mesure de vos attentes. Nous avons fait des efforts, mais nous sommes persuadés qu'il y a eu des manquements. Vous allez nous excuser pour les manquements relatifs à votre accueil, votre séjour, votre hospitalité et votre séjour. En tout cas, ce n'est pas par négligence, ce n'est pas parce que vous ne comptez pas pour nous, mais nous sommes des humains et quoi que nous fassions, les efforts resteront toujours en deçà de ce que vous comptez pour nous. Nous vous remercions, nous vous souhaitons la bienvenue et considérez sincèrement, ce n'est pas du verbiage, mais vous êtes chez vous. Et je vous remercie. Non, on fait ça. Quand le maire Bambaoul Dramani, oui, quoi dit fof, on me welti. On me yettomon, on me jarnamon, on me welti et darade do. Yeso fuutankoɓe dariɓe suusɓe sasɓe ngam daranade ɓamtare o wi omo andi tigui ndeɗo fedde ko fedde darinde guila hanki tawi hande arani kala kadi jiiɗo e nanɗo e golludiɗe mon ene andi tigui kon dariɓe kon daraniɓe ɓamtare te kadi wona fedde leñamago ko fedde Mauritanie no didori so ɗum ɓenni o wi omo yetta ɓeɗo rewɓe s'il plaît, nous Kongol Baba Sall Ndiafoda daviyankoɓe worɓe Fouta daviyankoɓe suusɓe sasɓe dariɓe ha mbawi gollude ɗeɗo golle o wi omo ñagomon yaafuya ko holɗum nde mbawon ganduɗa andude so tawi kamɓe darde mabɓe timmi walla timmani koɓe mbaɗi koɓe mbaɗani ene wawi taw won koɓe ngakkini kono noon wona e yidde mabɓe sinno ko sago mabɓe kala ko mbawɗen darade ko jiɗɗen eno jiɗirɗen maɓe jaade men kono noon ene wawi won koɓe pergiti kono enen fof yen jiidu hen yumma jiiɗen baba ganden neɗɗo kadi timmani ko noon tan wonata ɗum woni ko wi e nder ɗemgal ganduɗa français e alay sago woni ɗo ko Mauritanie woni ɗo ko safalɓe woni ɗo ko fulɓe woni ɗo ko jolfuɓe woni ɗo ko sarkuleɓe sen mbawi haalde ɗemɗe ɗe fof alay sago mbaɗen ɗum ɗo jelna kaddu nena dafa kontaan mi ngi ñuy wax bisimilla duma guddal wax bi neena mu ngi leen di sant di leen gërëm Fouta développement moo tax moo nekk sabab nit yi yépp taxaw fi tey te ñu koy sargal ci biir Rosso kon nag lu rëy la te moom tam def ci kontaan neena mu ngi leen di sant yéen jigéen yi yéen góor yi Fouta développement liggéey bu mucc ay bi ngeen di def lu ci tegu ma neena ngeen baal ko ak mun na am ñoom am na li nga xam ne lu ñu def am na li nga xam ne lu ñu deful mais loolu du seen coobare bu nekkoon seen sago lépp du ñu bëgg lépp nuñ ko bëggee daañu taxaw ànd ak ñun ñu def loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullah bandiraɓe ɗaccodiren haqqe golle baaɗe ni dayiman hono ɗum ɗo kewata hen bismillahi rrahmani rrahim sallu ala nabiyil karim en poddirima inde Allah tedduɗo tawɗo o en poddirima inde Allah tedduɗo tawɗo o en juule nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓe fof kalten ɗo noon koye diw inde coordination de Rosso ko kamɓe tigui cuɓimi ɓe mbimi Maymouna Hammet Sy yettinan min salminago e bandiraɓe arɓe ɓe ɗum noon bandiraɓe Fouta Dev national international tout le monde ko wonɗo ko fof on mbiyam bisimilla moon e Rosso Mauritanie similla moon e bandiraɓe moɗon je salue tout le monde sans exception mi salmini bandiraɓe ɓe kala e kuuɓal mi salmini monsieur le maire mi salmini monsieur le hakem et toutes mes félicitations bandiraɓe en jetti Allah ha hande
en continent sabu ne wayno en puɗɗaki haala ka taw e wonko tawɗon ɗo Fouta Dev international et national wonko tawɗon ɗo e nder Rosso Mauritanie on tawi ɗo rewɓe dariɓe rewɓe suusɓe rewɓe sasɓe rewɓe oppuɓe haajuji mumen oppuɓe hammuji mumen ngam ɓamtude Fouta Dev kono holton noon min ndewi min ndewi koye jaggirgal manngal min ndewi koye debbo moƴƴo min ndewi koye debbo jontaɗo min ndewi koye debbo bawɗo ardade hol yon on woni madame Garmili Seydi Ly kanko holli min holno Fouta Dev reworto kanko hokki min ngabbirɗe min c'est ma première fois mbaɗa ƴetta micro mbaɗa haala c'est pour cela ne wawi haala ka laƴa seeɗa kono jaafa ɗon Garmili est une grande dame machallah elle est brave toutes mes félicitations en ɓennata kadi tawen calminani kadi président meɗen Cheikh Sadibou Tandian en calmini Mansour Kane a salminama kadi a yettama par ce que ɓe mbi so won jooɗiɓe ɓuuɓ tan won jooɗiɓe nangue nde produit ji amen jeehi ɗo États-Unis nde min ji ko manœuvre gonɗa ƴettuɗa ko sakuji aɗa jolna aɗa nawa utilise ɗa moyen ngaji ma ɗum min jejjitta ɗum Seydi Kane min jetti Cheikh Sadibou Tandia le président kono noon won gonɗo ɗo kadi yejjittaki tew haydan caggal Ibrahima Niang Seydi Niang merci beaucoup et toutes mes félicitations o ko gorko moƴƴo le 20 passé o ari ɗo waɗi min formation sur l'hygiène et la commercialisation et on a pris beaucoup de notions sur ça merci de passage merci beaucoup kono noon gasandi en jetti Coumba Sow e délégation mum sen mbiyeɗe limtata en juumat bandiraɓe wonto puɗɗon ɗen Fouta Dev ɗo wonto puɗɗorinɗen ɗo e galle o eɗen gandi towti men ha towɗen ko monsieur Thiam Mamadou ala majjude ɗum hay goto monsieur Guissé Mamadou Kaw Guissé Seydi Guissé ko onon tonki min ɗo nde min gaare Fouta Dev e min jarwo kara weeje e lacceji min ngala local min ngala ɗo min goni mais ɓe mbi gaare gone galle min goni galle Thiam galle Guissé ɗo weli min fof min mbaɗa min monta ɗo min jippo ɗo min ñalla ɗo min kiir ɗo min jarwo ɗo min defa lacciri min mbaddi n'importe quoi ɓe ñamminimi ɓe jarni min ha Allah waɗi emin jaaha emin jaaha min dañi ko min ñaami koye amen min dañi ko min loji koye amen mi samminiɓe de passage mboɗo salmina kadi musidɗo men jewtudiɗo men kadi yewti pulago on wiyete Baba Sall Seydi Sall a samminama jeerama mi sammini de passage mes deux grands frères mbo sikki wasta e moon ganduɗoɓe mi anda inde makko Mamadou Bocar Sall a salminama kadi mataw mi ni tan ko hande woni premier fois mbaɗa haala kono wonko mbaɗanɗa min par ce que ko ñanti ɗum ɗo ɗum fof ko an a yiɗi mbusuji ko jiiɗon konko addi ɗum ko baɗɗiɗ noon yanata Mamadou Ly salminama donc mboɗo salmine de passage mon grand frère Moustapha Hamed Sy gonɗo to Espagne minen jiiɗi yumma goto e baba goto e miñi ko no wiye Najour Hamed Sy donc mi sammini de passage e o gasan noon min kadi fon présente o min mbiyeten ko Maymouna Hamed Sy debbo mo hayra mbara e simeraji koɗi koye jeeri kono ƴewgata koye maayo moƴƴa ngari jogoɓe kono noon mboɗo farɗo seeno busoɓe ko ɗon dañmi jaam ko ɗon dañmi ɓesgu ko ɗon dañmi fartange ko ɗon ƴewgumi ndiyam jaami to kon mi yakto je vous remercie on jarama Allah jarama Maymouna Hamed Sy min nani haalama mbarta fayida joni paɗen koye Baban Mijoji, l'homme qui a créé cette association nationale, internationale, régionale, et qui dit je vais créer ça, mais je vais être le président d'administration. Donc, Mansour Kane, Allah jarama.
kucciɗa koye fuutankoɓe bisimilla ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aimerais bien parler une langue miraculeuse que tout le monde comprend, mais malheureusement il n'y en a pas. سيداتي وسادتي أصحاب الكرام أصحاب الحضور سادة السيد والي حاكم مقاطعة الروسو سيد عمدة بلدية الروسو سيد شيخ سادي بو كامارا شيخ سادي بو تنجا رئيس منظمة فوتا ديف الدولي السيد محمود بوكر سال العميد العام السيدة غارميلي المنسقة لتنسيقية الروسو أصحابي الكرام سيداتي وسادتي السلام عليكم. أولا ديريكتور باك إبراهيم ديريكتور باك. إذن أولا أشكر السلطات الذين حضروا لدينا وتركوا مهامهم الجليلة وجاءوا لمساندة نشاطاتنا الاقتصادية والاجتماعية. فوتا للتقدم، فوتا للتطور، منظمة عالمية تعتمد على تطوير الإنسانية وعلى تطوير الاقتصاد المحلي والدولي. إذن هذا هو المهمة الأساسية الأكثر أهمية لفوتا للتقدم. ونحن في كل المجالات التي تطور الإنسان أولا وتضع الإنسانية في خدمة الاقتصاد، وهذا هو فوتا ديفلوبمون وفوتا للتطور. ونحن كذلك في البيئة، في مجال البيئة، غرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة، ونحن كذلك في تطوير أو تحويل المواد المحلية البذور وتسويقها. ونحن الآن الحمد لله وصلنا إلى مرحلة تسويق هذه المواد في الخارج في الولايات المتحدة، ونحاول أن نوسع المجال إلى أوروبا وإلى كل الأماكن التي تحضر فيها الجاليات الموريتانية والسنغالية. Nice. Donc, comme j'avais dit auparavant, j'aimerais bien avoir une langue dont tout le monde comprend, mais malheureusement, ça ne peut pas être. Donc, je suis Mansour Khan, président du conseil d'administration de Fouta Développement. Je fais juste un petit résumé de ce que j'ai dit. Je salue de passage l'artiste de Fouta Développement, Yaya Ndiaye. Et donc, Fouta Développement, c'est une organisation internationale, une association locale, Mauritanie, Sénégal, Maroc, États-Unis, donc dans beaucoup de pays de la diaspora. Notre mission principale est de mettre le social au service de l'économie. Je veux dire que nous sommes une association basée sur l'économie sociale. En résumé, je ne vais pas détailler. Il y a le président Cheikh Sadibou qui est là, qui est actuel président de Fouta Développement International. Il y a le secrétaire général Mahmoud Bokar Sall, secrétaire général de Fouta Développement National. Donc ils connaissent mieux que moi les détails
de Fouta Développement. Nous avons fait beaucoup de réalisations sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, que je n'ai pas le temps ici d'énumérer et de développer. Je vous remercie infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, merci. On va continuer dans notre programme. Marie Pam. Marie Pam, elle vient du Sénégal, elle fait partie de cette association. Je m'appelle Marie Pam, je suis de Dondou, dans la région de Matam, Sénégal, capitale Kéhédi. Monsieur le gouverneur de la région du Trarza, monsieur le... C'est bon? Vas-y. Le gouverneur de la région du Trarza, président du conseil départemental du Trarza, monsieur le préfet du département du Rosso, monsieur le maire de la commune du Rosso, père fondateur du Fouta Dev, président du bureau exécutif international, monsieur le président des sections du Sénégal et de la Mauritanie, madame la responsable des femmes du mouvement Fouta Dev, femmes, coordinateur et coordinatrice du Fouta Dev, membres sympathisants du Fouta Dev, monsieur les journalistes, particulièrement AISDS, notre partenaire de première heure, distingués invités, monsieur le maire, Fouta Développement International vous remercie infiniment. Malgré votre calendrier chargé, vous étiez là hier toute la soirée à accueillir toutes les délégations. Et encore, vous avez facilité la traversée, donc Maïwana Kero. Maintenant, je suis là pour rendre hommage à une des nôtres qui nous a quittés. Elle s'appelle Fanny Bokoum. Elle faisait partie de la section de Fouta Dev Bénin. C'est aujourd'hui qu'on saisit l'occasion pour la rendre en hommage à la 10e Assemblée générale de Fouta Développement International. Voici sa photo derrière moi. Ok. Membre Fouta Dev de première heure. Le trophée Fanny Bokoum. De récompenser soit un groupe de femmes de la personne la plus impliquée dans le Fouta Développement. Ce n'est pas un prix, on n'est pas en concurrence avec nous-mêmes. Le prix reste, ou bien le trophée reste dans Fouta Dev. Trophée Fanny Bokoum, Fouta Dev dynamique de la section du Bénin, engagée dans l'épanouissement et la mise en avant des femmes dans l'association Fouta Développement, première membre de la famille Fouta Dev à être rappelée à Dieu, décédée au Bénin le 27 février 2018. Fouta Dev, oui, Fouta Dev. Fouta Dev, c'est Fouta Dev. Les membres masculins, c'est Fouta Dev. Voilà comment nous nous appelons gentiment entre nous. Fouta Dev, des heures de braise, pieuses et fidèles. Chaque matin, tes audios faisaient partie des premiers sur nos groupes WhatsApp de l'association Fouta Développement. Leur contenu, des prières, doua et encouragement. Infatigable, ton engagement pour la cause des femmes et du Fouta en général était un hiatus. Tous, nous t'appelions tendrement Néné Fanny Bokoum. Tous, nous t'appelions tendrement Néné Fanny Bokoum.
Tes prières et tes doigts ont accompagné Fouta Développement jusqu'ici et continueront à vivre en nous tous très longtemps, Inch'Allah. Tu nous as montré que chacun et chacune se devait de mettre sa pierre à l'édifice du Fouta Développement à travers Fouta Développement. Par tes prières, tes encouragements, je l'ai dit, en motivant les frères et sœurs, car nous le sommes. À Fouta Dev, nous sommes une famille. Nous sommes des frères et sœurs. Ta famille te pleure depuis le mardi 27 février 2018, date à laquelle nous apprenons ton rappel à Dieu au Bénin. Nos pensées vont bien évidemment à ta famille généalogique et à ta famille Fouta Devankaise de la section du Bénin. Alsan Ndiaye, président à cette époque-là, t'appelait affectueusement Maman Fouta Dev. Tu nous manques, Néné Fane Bokoum. Nous regrettons de ne plus pouvoir écouter des audios chaque matin. Merci beaucoup. Nous te remercions. Fouta Développement te remercie et prie pour le repos de ton âme. 11 Iglas. Fait à Rosso le 25. Très étroit. On va donner la parole à notre cher Hakem Moukhatarat Mohamed Val qui est là. Il va prendre la parole et la cérémonie officielle et après, on va les aider à partir. Les autres vont rester les femmes pour continuer le programme. Monsieur le Hakem, bismillah. إذن السيد حاكم مقاطعة روسو خطرات محمد فال حاكم روسو المعروف سيفتتح هذا النشاط لنتيح الفرصة للإداريين من أجل الانسحاب. يتفضل السيد الحاكم لإلقاء خطابه لافتتاح هذا النشاط النسوي. الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية أرحب بالحضور بدءا بالسيد العمدة عمدة بلدية روسو وبوفد فوتا ديف برئاسة الرئيس الحالي منصور كان. وأفضل في البداية أن أشكر هذه المنظمة وأتشرف بالإشراف على افتتاح أنشطتها في هذه المرحلة نتيجة لأهمية وعمق أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية، لأنها تثمن موروثنا الثقافي وتساهم من خلال تثمينه بخلق أواصر روابط تعزز أواشج العلاقات بينها ودول المنطقة والعالم أجمع، وتسوق اقتصادنا إلى مختلف أنحاء العالم، وهذا دور دبلوماسي رائد قد لا يصل إليه الكثيرون، ولهذا أشجعهم وأدعمهم وأتمنى لهم التوفيق. ومن أبرز ميزات هذه المنظمة هو أنها تعتمد على العنصر النسوي بوصفه أداة فاعلة وحية لتنشئة الأجيال الصالحة من جهة، ولمسك باكورة العمل والإنتاجية، ولا أدل على ذلك من هذه الأعمال الفنية المنشورة أمامنا، وهي خير دليل على عمق وصدق وجدية عمل هذه المنظمة. وبالمناسبة أشكر السيد العمدة الذي لم يألو جهدا في المساهمة في إنجاح هذه الدورة، ونظرا وتثمينا لهذا المجهود ولأهمية المنظمة أمرناه بأن يتكفل بدعم النساء الذين حضروا هنا للعرض من أجل التكفل بدعمهم ماديا للاستمرار ونجاح التظاهرة، وسيتم ذلك على أحسن وجه كما عودنا في مختلف التظاهرات الثقافية المماثلة مثل
التظاهرة التي حدثت في قرك الأشهر الماضية. وبالمناسبة أتشرف اليوم بإعلان انطلاق هذه الدورة، وأرجو لنشاطها أن يتكلل بالنجاح وأن تتم خطواتها. ولا يفوتني إلا أن أؤكد للوافدين من مختلف الدول أننا نستقبلهم كمواطنين لا كأجانب ولا كأشخاص من دولة ثانية، وسيشعرون بذلك طيلة مقامهم، ونتمنى لهم مقاما سعيدا. وأعلن على بركة الله انطلاق هذه التظاهرة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. كو أردي فوفيدن ديريكتور باك موروسو براهيمي فال mo lubdo en ko newnando en cugol yimbe meden ballude en formation des produits locaux. Mais cette année, elle a dit que comme que moi je suis fille de Rosso, natif de Rosso, donc si Rosso organise et Fouta DV à Rosso, donc je serai présente pour primer donc le meilleur stand de ces grandes dames là. Donc elle a un contretemps demain, Inch'Allah, donc elle sera là, ou bien moi sa petite sœur, pour amener le trophée Niorgo d'or pour primer la meilleure femme travailleuse de produits locaux. Je remercie tout le monde. Ndiaram. Kumba Sow. on kalni kam. Assalamu alaikum bandiraɓe, mi salmini on, mi juurima on, mi salmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe fof, arɓe ɗo ɓe fof. En ƴetti kadi calminal ɗi en pawi hono président fondateur président Mansour Kane, baban mijoji ko fof kañum waɗi fof gila Fouta wonani haydara ha yettiɗo. En calmini kadi notre ami Bamalas qui nous a toujours accompagnés. En calmini notre chanteur, notre artiste, Hono Yaya Ndiaye. Et une pensée pieuse à notre cher docteur Siley Gueye. Yo Allah yurmomo yafomo. Et dans ces moments-là, il nous a toujours accompagnés. Et bandiraɓe mato ko nane ponnomi haalde mais joni kam mato mi waɗa tan résumé. Et en calmini walla mi haala en français. Monsieur le Hakem de la ville de Rosso, Monsieur le maire de la ville de Rosso, chers membres de l'association Fouta Dev International, nous remercions le père fondateur de Fouta Dev International, en l'occurrence M. Mansour Kane. Nous remercions le président international, Cheikh Sadibou Tandja, qui est l'ami des femmes aussi. Je renouvelle. Nous remercions le secrétaire général Mahmoud Bokar Sall. Nous remercions le président Mohamed Li. Nous remercions le président sortant Ibrahim Niang. Nous remercions Si Hamid Mohamed, Adjibou Soumaré Kohenjaya et Dendangal Arabedo, toutes les délégations qui sont là. Nous les remercions. Et nous remercions toutes les instances de Fouta Dev. C'est un réel plaisir de tenir la parole aujourd'hui pour présenter les femmes, pour représenter les femmes de Fouta Développement. Je suis présidente adjointe de cette association. Donc, présidente, on va dire Congo parce que présidente Arane. Au Fatima Takan, au Danyani Arde, à la dernière minute, au Danyani Arde. Donc, nous allons dire donc tout ça, c'est à l'improviste. Ce n'était pas prévu comme Badahala. Bon, nous connaissons que les femmes sont un pilier dans le développement dans le développement d'une manière générale. Et surtout le Fouta développement. Nous savons que toutes les activités Badadido, c'est les femmes, machallah, qui ont fait. Hande, nous allons faire un résumé, un petit résumé pour dire les réalisations du Madden. Nous avons d'abord la première activité Madden nous avons une journée de réflexion de toutes les femmes, machallah, il y a eu des délégations La deuxième activité Madden foire artisanale de valorisation des produits locaux. Et machallah, c'était une réussite totale. Et nous avons pu aider ces femmes, le produit exporté à l'étranger.
Nous avons... Donc, nous avons pu, machallah, créer des centres. Centre de Rosso, par exemple, nous avons vu comment ce centre a été, machallah, avec la présidente Garmili, qui a fait beaucoup de preuves et à qui on ne présente plus, machallah. Et nous avons, machallah, après 9 centres créés. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, 9 centres créés, Fouta Dev Mauritanie et Fouta Dev Sénégal. Et alhamdulillah, on attend des produits locaux, et on a pas mal de choses. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, ces produits, Matia des États-Unis, et Ballal, président Mansour Khan. Mi salmini on, mi djouri mon, c'est une sœur. En fait, c'est une sœur, on a travaillé ensemble, je ne t'ai pas oublié. Donc, artiste amène Suède. Quand on va dans toute l'autonomisation de la femme, quand on va dans Machallah, merci Koumba Sala. On se connaît, voilà. Et on diara. Hamé Diop, coordination Fouta Def Rosso fof, kanko hetchi kono o fodo hore makko ha wonti cukalel. C'est le trésorier général de Fouta Def de Rosso. Amona jodi. Ala ko wadani. Ala ko haalani, ala ko wajaki. Bandiraɓe so yimɓe goni ɗo won wadɓe ko wonɓe mbaɗani kaalen ko ɓe wadɓe ɓe mbaɗani ɓe mate ɓe so mbaɗani mbawa wadde ko ɓe mbaɗi ko. Bandiraɓe en keppata en kaɓata saabu mbinen ko Fouta développement garɗen koye nder Rosso alay sago yimɓeɓe ganda ko woni Fouta développement. Alay sango jaɓen jooɗaade e jabde hettaade mari yimɓe wonɓe ene ngara naara tawra men heen. Kono noon banndiraaɓe kaalen goo Hamme Diop amin jetta Allah min jettuma ɗo wondo o wona celluɗo kono o woppi haajuji makko fof o ari jooɗaade ƴeewe to jooɗi amin jetta Allah min jettuma amin ñaagonoma kisal e ɓamtaare yaajende udditaare ya ɓooy duusde amen ya ɓooy yaade amen hayso min kaalima min goyat sabu amin nganndi ɗo min gondema depuis 2018 ha joni a woppani an ɓuri mawnude kono mbaɗɗa hoore ma an ɓuri famɗude Seydi Diop Allah noon jogui jobdi yo Allah yoɓane e a waɗini leñol ngol ne weltani mama dennagal Fouta Deviyankoɓe Mansour Kane onon foof gandon o so yaadona e amen min cuusata so cukalel woni e amde ngamri ndi yooɗi hoto mbiye ene yooɗi kono ƴeewe jagguɗo e balaɓe ɗe wadde ko kanko jaggani amen ha Fouta développement dari Allah jarama jarama bandiraɓe pewɗen koye bitirgol sanduji ɗi kono haade men yettade daña konngolɗi ɗiɗi walla tati ɗi kalɗen holɗin kalɗi konngolɗi ɗiɗi walla tati ɗi kalaten nde wonno mbiɗen Fouta développement ko gostodiral miijoji ko gostodiral gandal ko ballodiral e ngaalu ko ballodiral e doole sen darima ɗo noon eɗen kala Fouta développement en mbawa haalde gorko mo wocci e walalde salluɓe sambirab Gueye Souleymani Idi Gueye Souleymani Idi yo Allah yurmomo yafomo kala Fouta defanke gonɗo ɗo henna en andi hol Gueye Souleymani Idi jiyaɗo Allah kulɗo Allah nunɗuɗo gomɗuɗo tiɗɗo dariɗo darani Fouta développement itti ƴiƴam mum e doole mum waɗe Fouta développement ha jomiraɗo subhanahu wa taala nawti ɗum ñane yanata 2 jours avant ne yana en ara en namdo Ibrahima Niang en haalda e muɗum ko fewte Fouta développement Ibrahima Niang o jooɗiɗo 2 jours waɗi o yani jamu ngon ɗaccanimo ha jomiraɗo nawtimo yo yurmen gueɗe wone makko wonko waɗani Fouta développement e projet ji hayso tawi on duumi ɗo duuɓi capantati on gayinta ɗum so tawi ɓe jaaɓi exposé ɗum eɓe jogui yan jurmo yo Allah yurmomo yafomo dendi a yettetake a duwanti o mawɗo jooɗiɗo 2018 mine makko jolde oto ha jum donde gural Maysa Ali oya mawɗo jooɗiɗo mboɗo sikki mawɗo duuɓi ɗi jogiiɗi en wawi kay dusde Fouta développement kono ɓornade paɗi mum waɗa koyngal mum waɗira gollal junngo muɗum wona hunde wemde eɗen gardi noon e section Mauritanie sen mbi Fouta développement waɗi ko calɗi waɗi ko coordination ngaji waɗi ko section waɗi ko Fouta Dev international
goto garɗo ɗo fof ko représentude hunde kono noon kala kaalaɗo nawori heddiɓe ballodiren e ɗum somi haali président coordination ɗalhaya nawori kala ɗalhanaji garɗo président coordinateur ɗalhaya Abou Sengot aɗa wawi suude juuɗe ma fuutankoɓe jiima ko oɗo woni joɗiniɗo Fouta développement ɗalhaya kañum e goomu muɗum Fouta développement mo zoyrat debbo mo babaɓe looti beelal Mariam Kasum Baal Aïda Baal min ko ɗum mbawmi ummo dar ɓe jiima eɗen gondi e baniraɗo debbo Aissata Gueye gardiɗo coordination mo tekan wuuro Hamdine Siré Aissata Gueye bisimilla ma eɗen gondiɗo e coordination mo Darel Barka gardugol Oumar Dia to gonɗa ummo fuutankoɓe jiima eɗen gondiɗo e coordination mo Ɓogge e dow jeeri tulde e dubangu taaga e lemtuna holtoɓe goni hoorejo Fouta développement ba wan eɗen gondi e coordination meɗen mo babaɓe wuuro Ceerno Ndiaye Ba Mariata Deme walla Aissata Deme won mbiyata eɗen gondi e coordination meɗen mo Hayre Mbara e Sumoraji nokku Moustapha Hamme Sy Fouta développement international onon fo oɗon gandi Moustapha Hamme Sy nde wonno Moustapha Hamme Sy ngo miijo hande ngo dariɗen eɗen cilna ngo dariɗen hande eɗen cilna on jeeyano e ɗownoɓe golle ɗe ha yimɓe mbawi dañde o ñalawma wonno hen ko Moustapha Hamme Sy wonno hen ko Sy Hamidou Mamadou wonno hen ko Cheikh Sadibou Tandia wonno hen ko Harouna Amadou Ba gorko mo ɗalay takko kolaɗe kaccoɗo caali ko ɓen wonno hen ko la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam non ɗeɗo golle yo Allah jonni gurdam oya ko banniraɗo debbo ko banum debbo Moustapha Hamme Sy mawne ƴiƴam mumen jeeya Fouta développement eɗen gondi ɗo e Fouta développement Binta Amadou Ba bisimilla ma eɗen gondi ɗo e Fouta développement mo keddoreɗen kay walla e ko tulde e gata ko taaga e lemtuna mataw o taaga e lemtuja ala BBC e bébé janani on jarama holmo keddoroɗen tawi no Aissata Sall to Nouadhibou woni yo hajja Aissata Sall eɗen keddora Zouilat to kaaƴe ɗe keleteɗo no Demba Wele wiyata ni to président Zouilat woni Aïda Bal way jafode hol keddiɗo Darel Barka mi haali Oumar Dia Seydi Ly a jarama eɗen jogui ko jiɗɗen haalde ha heewi kono waktu o hokkani en eɗen jetta Allah eɗen jetto ɗalhaya mi haali eɗen jaafoɗon mboɗo mera horteño eɗen jiiɗo Mamadou Demba Kassa eɗen jogui coordination goto keddiɗo mo Nouakchott on ko hen jeeyami président coordination Nouakchott ummo e keddi Rugui Sow eyi joni pewen e koreji men Sénégal naɓe Aguiba Soumaré dokke min neɗɗo daroɗo holo horo Aguiba Soumaré bandiraɓe horo Aguiba Soumaré ƴettude konngol alay sago no mbimi ni bandiraɓe waɗi ko koye nayyi e leydi Mauritanie tinnoɗen so tawi en kaali woni fof wawa nande hen naftoro hen ene kanko woni président coopérative ummade Rosso ha Ndiago te ko Fouta Devianquaise amon ɗo o wiyete ko Vati Mettu muslimi maw ƴettu konngol o haala dokken koreji men kaala e ɗemngal soninkere alay sago mbaɗen ɗum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اخرت مريم اخرت الله اخرت. واخرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراني مستلم على هذا الجمع الكريم ومتشرفة بوجودنا اليوم مع هذه المنظمة اللي نقال لها وفود التنمية إذا ما خانتني الذاكرة في الاسم، ونختار نقول عنها احنا نزلنا أعضاء جدد عليها، ولكن بعد جيناها على قناعة بعيد جينا هذه المنظمة على قناعة بين الشلة ما شاء الله فيها الناس اللي أكفى واللي عملية واللي أهدافها نفس أهداف اللي عندنا احنا في اتحاد الرحمة. نحن هون جينا نمثل اتحاد الرحمة لتعاونيات بلدية مبلر مقاطعة كرمسين. هذا الاتحاد في عدة أنشطة، كل نشاط في مجموعة من التعاونيات. كيف مثلا عندنا نشاط الزراعة، نعدل زراعة الخضروات والحبوب، زراعة المطرية هذه، وعندنا مجال البيئة ومدي نعدلوا زراعة الأشجار مثل بيت الرمال والأشجار المثمرة. وفي مجال الخياطة في مجموعة تعدل خياطة الخيام، ومجموعة تعدل خياطة الملاحف والصباغة والأزياء المختلفة. وفي الأعمال اليدوية، وفي الصناعة التقليدية بأنواعها، وفيه تعدال الحصاير هذا اللي يعدلوا من تاج شانت ومركبة والجلود. وفي مجموعة تعدل دبيقة الجلود، واللي يعدلوا تربية المواشي يسمنوا الغنم ويبيعوها والبقر وغيره. منع عنها مجموعة من التعاونيات ومختلف الأنشطة ومتكتف اتحاد نقال اتحاد الرحمة. واخترنا ننتسب لهذه المنظمة كيف قلت لكم، لأن شفنا فيها ما شاء الله النشاط، شفنا فيها أهدافنا نفس الأهداف اللي عندنا هي أهدافها، وشفنا ما شاء الله استفادة أعضاها منها حسب اللي جرى من أخبارها. اللي أنا اليوم ما تبغى كنا حتى من قد ترجمة، ما كنا سامعين كلام كامل، ما فهمناه كامل، ولكن بعد بس المهم عنا يقعدوا قلنا ترجمة الفهم من قد ناقص ترجمة اللي خلت. يا غير على كل حال ما شاء الله شرف وجودنا معاكم، واستفدنا حتى من خلال وجودنا هذا معاكم. ونختارنا اخواتي جاوا معايا ممثلات من اتحاد الرحمة، جات معايا رئيس مجموعة نسيت ما قلت نشاط عندنا بيع المداجن، عندنا المداجن هذا وبيع الديوك وتربيتهم. جات معايا رئيس المسؤولة عن ذاك المداجن العالم محمد علي، وجات معايا واحدة تمثل الأعمال اليدوية مرة متعقد، ومعايا مسؤول الاتحاد كامل. منع عنها جميع اللي فيه من الأنشطة هي تعدل المتابعة، مسؤولة عن المتابعة والتقييم. ومعنا رئيس مسؤولة البيئة ديدة، وعلى ذاك الأساس نختارهم يكملوا ورايا، ذاك حسب ذاتهم وقت فهمهم المداخلات اللي خلقوا قدامنا، حسب فهمهم يتدخلوا ويكملوا ويطرحوا مثلا أسئلتهم واستفساراتهم على اللي احنا فيه حالا. وشاكرتكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vadmetu Zaid Muslimin alay sago ngandon men ngar hen jo pelle coopérative be aɓe mbaɗa kocce nde ɓe nanani pular aɓe mbaɗa kosam, aɓe mbaɗa transformation, aɓe mbaɗa fof ala koɓe mbaɗata. nde o haalana Fouta développement o felliri nadde o nani coopérative aji makko o dardi e men, taw rewri ko yeeso teddungal madame le maire Fatimata Diallo. Fatimata Diallo 2018 nde jeeren njum on sat ko kanko goto waɗanno la transformation taw ko faare kosam o kanko goto waɗanno. kono hande alhamdulillahi rabbil alamina layi min mbeɗa heewi wiide wona ko projet ji mbaɗaɗi ɗi ala, ko jokkere enɗam ɗam Fouta def waɗi ɗam, ko ɗum min mbimi ko réalisation mo ganduɗa mayata majjata. sabu ala fo wonnoɓe ɗo andodirɓe, kono hande moni fof ene yiɗi goɗɗo on, ene jaggi goɗɗo on. ɗum on ko ɗum woni réalisation. kono ko heddi kay ala projet mo waɗaka. rewɓe Fouta développement kay hande garmili en so mbaɗi karaw, ene gandiri karaw o wonoyde o yawa rew ko États-Unis, Mansour rewa kalis o yeeyeɓe garta wadde on waɗo e fof mbaɗe feere natone Fouta développement.
so tawi ɗum ɓenni enen dokka konngol bani men debbo o haalana men e ɗemngal soninkoore. Kumba Sala. Yakare liyere. Yakare liyere. Terebe ɓe ngoni taw min jinno ko detton juuɗe mum dow taw harama dunde fof duna sira yaare duna bona yaare duna taga sirana yaare halle yaare nakira golo yaare nakira sarene duna taga sirana yaare halle ɗum ko salminago noon ewa mare musoni ko ndaka kuñi mare musoni ko ndaka kuñi ndabbano so kuñi togondi jammuga orantay ki sikkiyere ogamagama sababu kuñi sababu ti maga jikkiniga maga yigande kiniga maga mungudiga naari na sigiyere lenki kebane lenki allah di far senen ɗo Cheikh Sadibou Tanja Ablaye Babare me Tanjam Fatama doyera Hamadi wuri kane Hamadi bandi kane sumpunga na gili khara bana Yusuf Lagare Tanja kala nyame girindi angara keba dabara mo opura dabara nda nyanga mala nya girindi andam pawan kanya girindi Tanjam Fatama doyera anya militiere kenga na daga maga dangi nati soni konda ka sunka sunkendo gere nati kada ka kira kiyando kheri gabe igalati puta development ida soni konya trindi o ida wulundo soni kondo sura kunya trindi anna mugado olonu oda mani kita lenke ogama kita ganni yagaru yikitunta huntonya ni meiti sere suna mago dabari lenki Allah do de mo sura kitunta ko mekama o sage gonnanga o sadu dabari galli unda su sabunu la sura bari kesun yagaru ngoni e yagaru mo kitaba oda ho gabe kita o yo so merin kunyini o wado jamake kunyini o wa puta debbo maqir sentu kunyini o wa sumpundo katincuru ho sugani yagare ado yugo be sugare yugo do yaada bansu o wa coopérative ke xisen kuñi kengani mama wagi jagana yarham kumba wagi jagana o wa yutina da yarham hayna nema ke coopérative be anga walere ado yagaru nyanda wutudome onata jagana mangare masagaro gacce masaw ke na yagaru ko en ngare kebe ko gani do ganin kase yagara ngani kitenja humeka matan ando tora ando tampie parce yagara nan kawa sikiya gelli daru do dar men nan kawa sikiya Muhammad Yusuf galle do watina galle do nan kunne ayani yagaru kisengere roso so ni kontu kisenga roso no gonti watina galle so to mi hali mal takmi ala ko zambi mi won wax yartu bik ni salmi won ni jur mamon kesu alhamdulillah rabbil alamin ibega ko ni sene akama ngana sende fokana digam ati kesu kiredo alaji Mansour Kane Seydi Kane Diallo tukulor an sawiya ma Seydi Kane wera Seydi Kane Diallo tukulor mi tokare sara kulor natanda Kane Diallo tukulor basani o anni gumbu hore nya ay daga nan tawo mo ngare watan tabana nyigere wax ya tubir Seydi Kane oda ka kunyera ganta yagaru khado golle yagaru khado drogote yugo sage gunenda kalo yugo sago jamu nyale singanda lambe yugo sago baba taroda merci beaucoup.